Kita biasa dengar yang kereta EV as the future. Depan TV nampak kereta EV. Dalam YouTube pun keluar discussion pasal EV. Tapi tak semua orang ada pendapat yang sama, sebab ada car maker macam Toyota lebih percaya yang hydrogen fuel cell car adalah solution yang lebih baik. Apa perbezaan EV dan hydrogen? Bukankah hydrogen ni bahaya? Dan kenapa Mas Elon mati-mati tolak hydrogen ni? Saya cover full artikel dekat dalam buatbincang.com. And yang nak discuss kereta, masuk forum buatbincang.com. Jom kita start. Waterbender. Macam mat belau. Pada akhir Disember 2021, Hyundai reportedly cancelling diorang punya development of hydrogen fuel cell, and berita ni bagi bear trend pada saham berkaitan hydrogen. Tutup kenyataan baru daripada Hyundai, hydrogen tu dia bukan totally cancel sebenarnya, but simply being delayed. Currently, car maker besar macam Toyota dengan Hyundai tadi tu spend large amount of money untuk develop hydrogen fuel cell punya teknologi. Tapi ada juga big car maker macam Tesla sangat menolak konsep hydrogen. Elon Musk cakap yang hydrogen ni extremely silly and mind-bogglingly stupid. Siapa yang tak tahu stupid tu maksudnya? Tapi semua orang pun tahu Aerilavia tu apa? Yes, air freshener. Pakai hydrogen ke, EV ke, petrol ke, diesel ke, kita still ada dekat dalam kereta tu, and kita nakkan pengalaman memandu yang paling baik dan happy. Kalau drive masa awet tengah tengok live Zul Arifin tu, tak ada perfume kereta pun yang mampu happykan kita. Tapi at least kita monyok sambil berbau harum. Datang dengan 4 pilihan haruman, Aerilavia air freshener mampu bertahan sehingga bulan kedua dengan 1 tonggengan seminggu. Dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Sebelum tu, kita tengok dulu apa sebenarnya perbezaan EV and hydrogen. Untuk pemahaman yang lebih mudah, kereta EV dia regain energy dengan cara charging. Macam mana kita charge handphone kita tu, macam itulah juga kita charge kereta EV. Scale je besar. Hydrogen fuel cell tadi, dia tak perlu untuk kita charge sampai 30 minit. Bini nak beranak pun kena duduk dulu kat Starbucks. Tak boleh, tak payah. Instead, kita cuma perlu fill up hydrogen macam mana kita isi minyak hijau yang harga seliter sama dengan harga ayam KFC seketul. Hydrogen ni disimpan dekat dalam secured fuel tank macam mana petrol diesel, and fed into fuel cell untuk bercampur dengan udara untuk generate electricity on demand. Apa yang hydrogen tak perlu? Dia tak perlu bateri. Untuk fuel cell ni sendiri pula, kita ada liquid dengan anode, charge positif. Sebelah lagi pula kita ada cathode, charge negatif. Girlfriend korang cathode, hampir sama dengan EV. After that, atom-atom ini berpecah menjadi proton and electron. Disebabkan campuran oksigen tadi, proton jadi pure water, which is exhaust punya byproduct. Maknanya, kalau kereta kita sekarang ni exhaust dia keluar asap kan, kereta hydrogen exhaust dia keluar air spritzer. Elektron lah yang akan provide power untuk elektrik motor dia. Tambah lagi pula reaction-reaction kecil yang berlaku dekat dalam fuel cell ni, kita pun dapatlah hydrogen powered electric car yang berjalan. Hydrogen ni sebenarnya actually dia guna juga bateri and berfungsi untuk store power for later. Tapi most of the time dia guna fuel cell tu saja. Tak bahaya ke kereta guna hydrogen? Bukankah benda macam ni senang letup ke apa? Lagipun zaman TV hitam putih dulu ada airship yang terbakar besar tu sebab belon dia tu diisi dengan hidrogen. Hidrogen adalah chemical element yang sangat mudah untuk terbakar, berbahaya. Namun sama juga gasolin, petrol and diesel. Sama juga lithium battery. Kereta motor yang kita pakai dalam tangki tu akan ada liquid yang mudah terbakar. Dalam 3 elemen ni, hidrogen duduk pada tangga teratas, tapi kita boleh sure yang akan ada law and rules untuk car company take proper precaution. Tank hidrogen dekat dalam kereta is designed untuk bagi pressure pada hidrogen itu sendiri and contain some more extreme pressure daripada luar. Maknanya tangki ni tak sepatutnya lagi bahaya daripada tangki minyak yang kita pakai sekarang ni. Dengan semua info ni, tetap ada big car maker against this technology. Yang paling terang-terang tak terima hidrogen, Mas Elon. Dia even tweet and he quote, "Fuel cell equal full cells." And then dia sambung lagi cakap yang hydrogen is mind-bogglingly stupid. Siapa yang tak tahu stupid tu maksudnya? Even dalam interview pun dia cakap, I just think that they're extremely silly. Reason sebenar Mas Elon dia tak sokong hydrogen tu is because hydrogen is technically difficult to produce and to store. Ada reason being density yang terlalu rendah and flammable. Alang-alang dekat sini kita discuss disadvantage yang orang belum tahu lagi. Walaupun exhaust kereta hydrogen tu dia keluar air freezer, for the time being, kereta ni masih lagi belum totally clean energy.
Let me explain. Hydrogen punya source adalah yang paling banyak dekat dunia and renewable. Yelah, air kot. Masalah dia, untuk kita dapat hydrogen tu, kita perlu extract dulu daripada air using electricity untuk separate hydrogen and oxygen element. Bila nak mass produce tu, yang kita perlu extract daripada natural gas. Kedua-dua ni pun dia guna kuasa yang banyak. And the irony is, for now, most current production is done using fossil fuel. Oh, kiranya tak adalah totally clean macam yang kita boleh expect. And hydrogen tu dia tak murah. Punca utama dia adalah transportation. Untuk transport minyak, kita guna pipeline. Untuk transport arang, kita guna lori letak kat tara. Nak transport hydrogen, kita perlu cryogenic liquid tanker ataupun gas tube trailer. And bila kita store saja hydrogen dekat dalam tangki ni, kita akan simpan sama ada dalam gas state ataupun liquid state. Tapi storage untuk hydrogen involve a significant loss of energy. Untuk gas, hydrogen dia boleh hilang lingkungan 13% energy content. Kalau kita decide untuk store as liquid pula, hydrogen tu akan hilang sampai 40% energy content. Banyak hilang tu. Itu yang punca mahal sangat tu. Another problem is infrastructure. Kita sembang pasal hydrogen, tapi saya tak pernah jumpa lagi hydrogen pump dekat area rumah saya ni. EV charging station tak banyak kan. Kalau nak cakap pasal kereta itu sendiri pun, yang hydrogen, yang famous sekarang ni cuma Toyota Mirai and Toyota Nexo. Tapi generally speaking, for future, betul-betul future, hydrogen fuel cell adalah contender yang terbaik sebagai future vehicle power source. Sebab kalau nak tahu, hydrogen fuel cell ada big part dekat dalam NASA exploration to the moon 1969. Advantage yang paling ketara berbanding EV adalah kereta EV perlu kita tunggu sampai yang berjam-jam untuk fully charge. Dia dah tak kira dah kau lambat nak pergi kerja ke, kau nak pergi dating ke, dia tak peduli. Kalau dia kata dia nak charge juga. Hydrogen kita boleh fill up. Sama saja macam minyak kuning, hijau, merah, biru. Tempat isi hidrogen tu je tak banyak, tapi tak bermakna tak boleh tambah untuk masa depan. Hidrogen perlu di-extract daripada air. Wah, tapi air tu sendiri adalah source yang paling banyak di dunia. Paling abundance air kot. 70% kat dunia ni adalah air. And that is why once interest daripada car maker bertambah, investment terhadap hidrogen akan makin besar. Masalah transportation, price and infrastructure tu dah tak akan wujud dah pun selepas ni. Selepas fuel cell di-commercialize. Ambil contoh lah kereta EV. Masa ada Tesla tu saja kan mahal gila tu. Sekarang ada kereta EV daripada China yang mampu milik. Tunggu masuk Malaysia je. Electricity source dekat Malaysia dia guna natural gas and arang sebagai primary source of energy. Bermakna kereta EV kita still belum lagi 100% clean. Tapi untuk car maker extract hydrogen, diorang dah ada beberapa method yang totally bersih. Even government daripada negara-negara besar pun dah start invest dekat dalam hydrogen punya teknologi untuk counter climate change. Even daripada akar pun lagi, which is EV tak boleh provide pun. Bukan transportation, bukan sembang pasal kereta saja, even energy grid pun diorang buat. Betapa future-nya hydrogen ni. Macam arang, natural gas and nuclear duduk dekat kategori toxic fuel. Hydrogen saja yang duduk dekat non-toxic fuel. Sebab tu hydrogen dilabel sebagai true future energy. Debate berkenaan lithium and hydrogen ni dah lama dah sebenarnya. Lama sangat dah. And saya nak dengar pendapat korang sekali. EV ataupun hydrogen, apakah energi yang paling baik untuk masa depan? Komen dekat bawah. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe sekarang, kerana kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Area Level Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye-bye.